Падели чи прямой эфир алса это. Ой. Прямой эфир алса. салому алейкум бародари азиз, ҳама каса хуш омадед ба шабакаи специалист таҷикӣ. Бо шумо ҳастам усто. Ҳама каса бародари азиз навора тамошо кардастед. Ман боварӣ дорам лайкҳоро зер кардан мегирем ки нафаро бисёр шаванд. Шогирдовой нигоҳ кунед. Инҷа ҷои парда ҳай, парда ненден ҷои пардара. ҷои парда гипсакардон хамидаги ҳай, дар тараи гипсакардон багет задаги. дед багетҳои потолокҳо скромни айда, классик. Ина нигоҳ кунед. ҷои паласаи сиёҳи мебинед. ҷа чиқри баъд нест, яъне 10 сантиметр чиқр нест аю, где-то 1,5 сантиметр айда, я 12 миллиметр ҳам мегӯем мешавад. нигоҳ кунед. То скромни омадаги ай. ва ҷаш боша хаҷаш маълум айна. ҳамаш гипсакардон ай. ҳамаш гипсакардон. Так ин ҷош бошад, ҷошам гипсакардон. ёш 2 сантиметр хамидаги аст, ҷош 4-5 ҳар. ва меравем ба калидор. Калидор обичный. Обичный. аз ҳисоби ки дар инҷо балка омадаги аст, яъне байнда балка буд, ҳам балка камтарак мода памех шид. یکی ما گرفتیم بالکارای کردیم فهمیدید؟ نگاه کنیم 10 سانتیمتر ویست دادگیم باگت زدگیم کلاگینو را چه کلیدو را так میرویم با спальни جای شیشت. نگاه کنید. جارا دیدین؟ جاش باشه باینش همه یو چای زرد نیست، زلاتای زلاتا. زلاتا اینا نگاه کنید. اینجا شما میخوای اومدگی است. так جارم چقدر بعد نیست، یعنی 10 سانتیمتر. یعنی ما скромный کردگی هستیم. حاضر زمان کلاسیک. Klasik kardagi ҳастем 1,5 сантиметр чиқрай тамом. бо лави ҳамира бинед бортик дора ина. лави ҳамира бинед гипсакардон. ина 1,5 сантиметр га бо чиқртаракай. ина. ина галагинош хай сафедай триш ранги ами худаш зарҳали айда тилои. Так, байн бошад ҷои люстра шоли фақат тайёр нест. ин хона тайёр аст, фақат нами наи дарош айна дарош. ҳама ина мира патқулуч кардагим. ҳама мондагиша тағоим кардагай. ина дига короша фақат паталокоша махм задагина.
вақте ки мо кормон бисёр ки буд натонистем, яъне танҳои деворша дигар короша бигирем, мондагиша тағоима додем, ина тағоим зад, тамом кард, ламиначам задагия, фақат абоиш мондай, ина ташкилирам аст даҷа. Ташкилро дидем? Бо нагем ки устои чӣ намехӯрам. Устора дид чӣ чизо мехӯрам. ҳам чизе ки соҳибаи хона мехӯрам, устоорам ҳам хали мехӯрам. Ина дидӣ? Тамом. Не, ҷад турба ки буд, турба, ҳамин линақати кухунира мо ба, яъне уҷа кухунӣ буд, кухуниро ин тараф овардем, дриам девор хати турба рафта, яҷа ба девори главния битонай, натонистем далбит карда, ҳамихел ҷара короб кардем. Ҷа короб шуда. Ха қариб ба будшавӣ омадай. Ҷа ҳамаш тёплый пол дора, ина тёплый пол шуде. Ҳамаш тёплый пол аз заминош, ҷа кухунишай. Ина болои дароним хали мешавем, хали қошай. Так, ина кухунишам тайёрай. Потолоки кухунишай не хали задагия, моли хай гирон накардиам, подсветкош гирон нест. Подсветка дора екен дараш. Ина потолоки кухунӣ, ина кухунӣ хазиш. Да. Баъди кухунӣ ҷа меброӣ. Най тағояй, тағоӣ. Тағояй хирсанд айда, қариб охири кор омадай. Инами астали корош ҳамин ядка кадагия инҷа. Шпаклёвкаву ламинати дарора иним ҳамаш абоиро ҳамин тағоӣ мекунам. Фақат ин потолокоро ма кадаги, ина потолоко. Потолокоро дидӣ? Ина потолоко. Ина потолоки калидорш. Ина калидор, иҷа байниш балкай, барои ҳамон хеомадагиай. Иҷаш боша потолоки так, хонаи байн бигем. Ята дигаш монагия. Кухунӣ даънем иҷа буд, кухуниро гирифтем, уҷа бурдем. Яъне айбайн перегородка кардем. Так, хонача шид, ҷои шиштан ва кухунӣ иҷаш боша як комнатаи калон ина. Потолокаш ё просто краска нестан, ё гипсокартонам. Гипсокартон. Чӣ хел омадагиай? Куя совет битин. Ҷо шиди лайкотон фақат тамошо мекунед, намахе лайк пайк намемонед шумо да устоқа меҳнат кардагиам. Бачако да иҷа азоб кашидагиам. Худа ҳақтон як дуо мекунем охир. Хона тайёр шава олӣ. Ва иҷа бу ванаам дора, вана, нигоҳ кунед ванаша. Ҳама инамира ядка кадагиай, нигоҳ кунед. Ванара дидед чӣ кадагиай? Полни. Ҳамара чотка кадагиай, ина кафелош. Ҳаҷа свет надора, ина кафелош. Ина иҷа так ҷои шабнмонак. И кафеле ҷара декор кадагиай, да нигоҳ кунед. Кафели ҷаши халиай. Потолокш боша ин хали. Пластик. Пластик ина. Дастшӯякаш. Хат ба ин тарафош ҳама хамонагиай. Углои даро. Молдинг задагиай ин хали. Маҳкам кун. Так, мерем ба ҷа калидор будам. Мерем ба туалет. Ина туалетш. Туалетша дидед чанд хай? Ина туалетш болош хай пластика, кафел. Кафелои 60 ба 120. Иҷаш боша люк, ҷои ин хали люкои хали простой не. Пластмасси нестан, хали сенсорни ҳам ҷиқиша талаққас мебурояд. Фаҳмидӣ? Анаки иҷаш барои чӣ хали омадагиай ки дар болои ҳамин бучка омадагиай. Бучкаи 500 литрае, карочи дар болои ҳамин мондагиай, дар болои швелера мондагиай, запас барои об. Вақте ки мисол иҷа квартирае ку вақте ки обам агар камчиншин маҳкам кардан, зато запас дар боло обай. Боло да бучка иҷа мотор задагиай, через мотор да термикс падавадаги. Иҷа ҷои термиксай, ҷои термикс. Ба хотире ки мо иҷа рехе кардем ки шитоби термикс боло барава, поён да наместа, иҷа ҷои термикс. Даънем иҷа бочка омадагиай. Бочкаи 500 литра. Фаҳмидед? Запасной барои об. Бе об намемонӣ, да, поён об намекашӣ. Ина дидед кафелоша.
جا تایور اینا فقط عبایش مونده تمام نیت که خرسان در کارش میپیچیده قریب ولی بود نشده قریب خواه گفت چی دکتر اینجا ولی توالت بانیا لیوسترا اینا پاتالوگ چی خواهد بچه کو لایکو را نزده سین کو تماشا کیسه لایکو را نزده سین اینا پاتالوگ کا تماشا کن چی خواهد شد که بعد اومده گیا اینا گالاگینوش سیاه بزنیم با گفت شما یا که سفید سیاه بزنیم سفید سیاه بزنیم قوید نمیتیا فهمیدم لوچی سیاه بزنیم خوبه یا خیلی جا گالاگینوش دور مونده گیم با خاطری که جا تریزا دور را уже ما حسابی که بسیار کار کردگی هستیم уже میدونیم که چه گالاگین موندن در کرای یعنی نگاه کنیم جاش هم بالکا اومده گیای بالکا همی خونه را کلان ترک نیتو کردگی هایده دا همی باین اومده گیای یکی مو راست شتومونه گرفتگی هستیم نگاه کنیم باگت زدگیم لاو بالای چیز زدگی نیستیم بالکا یا سانتیمتر راست شد موندگیم که شتوبی همی بالکا بطوبه ویستوب شو بازیب شو فهمیدی پروستا تک اگر بزنی وید نمیتی او خصوص تا انا دالش همی را بوگ باگیبسا کردون هم خیلی سپلاشنوی زدگیم باینش همیسو چقدر کردگی هستیم 1 سانتیمتر 1.5 سانتیمتر و او جاش باشه جوی پرده اومده گیه جوی پرده این باگیت ها برادره عزیز همش پروست خیلی ستیکوشون نمیتوه کنکریت نمونده گیه اینجا ستیکوی را همش اما شپاکلوات میکنم شکرکا میکنم بعد کراسکا میزنم که شتو بیام خیلی یخ بیاده همین چوت که بعد بیا نگاه کنید اینجا جوی پردای گیپسا کردون هم خیلی خمیدگی های راست شدی باگیت قطعی خمیدگی هم خیلی باگیت دتانه هم گیپسا کردون چی کدگه کلیک کدگه نگاه کنید اینجا خودش باگیت قطعی گیپسا کردون 2 سانتیمتر های زیادتا چوت که بعد آمده گرده نه این خونه دا بتونکا نیست این خونه دا وحدت های دا وحدت فهمیده باشید همونجا اینا خونه میدونی چند این خونه 6 شایده 6 یا 6 هست نه تاپوی 6 زیاده این خونه کارچی این خونه 6 نیمه هم قایده 6 با 3 فهمیدی خونه رو نه بالکن میشید زور میومد یکم به بالکن زوری بعد مونه پاتالوگی این کراسکوی ماتویا کامپیوترنی کراسکای برادر عزیز همش خیلی کراسکوی زکاسنو подбирать کردگی زدگی این پاتالوگا چورنویش هم هست چورنویش هم دیو کردگیم پارتاییم چیستویش اینا اینجا حوزی چیستویش تایورشته فقط подсветкаш yoz girones galaginosh va lyustrash digash tapa tayor faqat nimi lamina chizadagi tayor اینجا مدروی ابویا میزنی مدروی زندگی میکنی تمام ها اینا اینجا تم کوخونی الان پاتالوگ کیسیوی کی بود الان اینجا کوخونی بود خونه 6 بسه و ما کوخونی را گرفتیم چیکار کردیم نگاه کن اینجا را این خونه چرا 3 با 4 کردیم این باید یا پرگارد کردیم ده هم پشتی پرگارد کردم یا بالکا اومده گه ده هم پشتی پرگارد کرد دالشش اونجاش کوخونی شید جاش جایی شیشت نگاه کنیم جمعشینی با حضور چکواد میکنیم اینا پاتالوگ شام بعد نیست زوری بعد اومده گه پاتالوگ شام میمون دیدگی چای نمیخورم خیلی تماشا کردم ایش نبا پشت میزنه خیلی اکی پاتالوگوی که رنگ بور خیلی قد وید نمیتی یعنی این پاتالوگ سفید زولتا قطعی نگاه کنین که خیلی زولتای چی نیست خیتوی نیست سرخچه رنگ ایکو این چیست تیلوی شای زدگیم گالاگینوش هم подсвети همین
бародари азиз, латоки байни ҳамира дами даврара мегӣ, даврар агар бигӣ, давра чи потолок просто дар осмон несудагай расчёта мегирӣ. мисоли намира чӣ хел ман шуморо мефаҳмонам, нигоҳ гӯш кинена ки ҳамин ҷое ки подсветка омадагай 6 сантиметри 7 сантиметри буромадагай якем ҳамин расчёт мегирӣ, мисол буромаданаша уже вақте ки зади худат примерно уже медонӣ размер, дига дизайнер ягон чи дар кор нест, вақте бисёр кор кардӣ. ва ин потолокҳо дар танаи ҳам гипсакардони боло сахт кардагиа, гипсакардон сахт кардагиа, гаштарка хамондагем просто ранг борш кардагем, на види хел мебиниша меги потолок дар осмон несудагай якем потолок ҳамаш дар ҳам танаи гипсакардон сахт кардагиа, монолит сахт кардаги рафтагиа ҳамаш. ва ини латокҳое ки ини байное ки мебинед ё ҷое ки ини галагено ё 1 сантиметр дурун омадагиа, 1 сантиметр чуқур иштагиа. мисол мо пеш ҳамира мемондем 10 сантиметр чуқур мекардем. ҳозир скромник ҳастем, яъне рӯз то рӯз бо измини чидан мегирад, бо мо фикромон ҳалиш кардан мегирем. анами зарча мегум, зарди нами зарда ки мебинед гипсакардон просто давра ка мекашӣ, ришта қатис давра мекашем, хе жилка қати даврара мекашӣ, размероро мегирӣ чотка, хали даврае ки хали примерно худ гирида, мақсад на калон биёяв, на майдаи бад биёяв, ҳамин расчёти мегирӣ ки чоткаи бад биёяв. баъд гипсакардони гирдуш паласае ки гирд явая мебинем, просто гипсакардона давра биридагим, кле қати широндагимша, самари задагимша чӣ кардагим, уголокш мезанӣ, ҳаворуш ростш мекунӣ, баъд тайёруш мекунӣ, баъд чӣ мекунӣ, краскаша мезанӣ. Просто так баъзе ина нафаро фикр мекунанд, мегӯянд ин потолока заданаш кори қин нест, ира як гуда кам мезана, баъзе бисёри нафаро ҳам хел мегӯянд. лекин гуфтан дига чия, кардан дига чия. Гуфтанда ҳама ин гапа мегӯянд, як гуда кам мегӯянд, якем ин кардани ида хела асаби ором дар кунад ки ира тайёр кунӣ, баъд буспорӣ. ина ман ҳозир ҳамира худам тайёр кардаги ҳастам, ман оли видеоша ба ҳамин наздикӣ мепартам, тамошо мекунед. ман худам ман боварим намебиёяд ки ман ҳамира кардаги ҳастам. якем барои кардан мисол медонӣ қариб як ҳафта зиёд вақт дар ҳамин меравад ки ба ин тайёр мешавад. фаҳмидем? ба ина багетҳое ки мебинед, багетҳора ман бисёрша ба пена мезанам, пена стикош да пена мезанам, стикш да пена мезанам ки штоби багет накафа, ба шпаклёвкаш мекунам, шкуркаш мекунам стикша ки штоби ҳамун стик видна нашава. любой багет видна метава, барои то ва як косметикаша накунӣ, ва мақсад стикш все равно метава. барои ҳамун потолока косметика пӯшон мекунад. ин бародар медонӣ чӣ хела мисол моира ба гипсакардон 1 сантиметр гипсакардон фаҳмидам. анаки гӯш ки бародар чӣ хел мекунӣ, иҷа расчёт мегирӣ, гипсакардон иҷа бисёр рафтагӣ неста, яки 2 слой гипсакардон задагӣ, 2 слой гипсакардон мезанӣ, фората ай тагош борикак мезанӣ, мисол ай ҷояму профил борикак мезанӣ, ба бологиша сахт мекунӣ гипсакардони стеновой задагӣ, мисол 12 миллиметра. агар на форат мисол чӣ мекунӣ, ҳамахе 2 слой сплашной мезаниша, баъд якум слое ки байнша ҳуй мемонӣ, расчёт мегирӣ, байнша мемонӣ, ба охирон ини чиша уголокоша ки зади ҳамин паласара, баъд гипсакардони ҷои анами галагинора мезанӣ заминша. якем ини углое ки мебинед, мисол ҳамин сафедай байнаш золота рафтагай, ҳамин углое ҳамаш просто так гипсакардони холӣ нест, ҳамаш уголок мондагем, ҳамхе мазид кардагем, рост кардагем, полни сетка задагем, штоби накафа потолок, фаҳмидем? духтароне ҳам боша, зато сеткаватш кардагем ки штоби накафа ҷудо нашава, уголокоша задагем ду тарафам хе линияи борикака, баъд гипсакардони ҷои анам галагинора задагем, ҷои золотайку анамҷара задагем, баъд задагем ҷоошам бом хе сетка задагем ки штоби ҷудо нашава углош. хай косметикаш қин даи бадан гуфтан осона, якем барои кор кардан кор ай ҳама кори қин да ҳамин
Абелка ҳамин потолокай. Дигаш барои анаму бачаҳои нафарои ҳастанд мегӯянд ку мегӯянд потолокҳоро як рӯзда мезанӣ, барои анабаё анамин абоя дар назар доранд ки дар як рӯз абоя мезананд ё ламината дар як рӯз мезананд, ламината мезананд, пула мегиранд, дар киссашон мезананд. Такта потолок просто так осон нестай. Ба дар ман гуфтан осона, якем барои кор кардан дар кора ки баъд ин буд шавад. Ина потолоки калидорош бо ина калидор ҳамаша сафед задагем, сафед. Ина дарошон сафедай. Ҳағоли қошош задаги нест, абояшоли задаги нест ядка. Потолоки ниҷашам амахел. Потолоки ҷашам амахелай. Ҳама яъне потолоки ки мебинен, ҳама углош, гирдош, ҳамаш сетка задага, ягон туш беуголок неста. Яъне паласои сиёҳе ки мебинен, ҳамаш гипсокартонай. Уну се паласае ки мебинед 2 сантиметри хамидагай, духсарони гипсокартон задагай, ё 6-7 сантиметр задагай, профил хамидагай. Уну паласаи сиёҳе ки мебинед, сиёҳ ҳарфи г ку сиёҳ вайам гипсокартона 4 сантиметрай. Ҳамаи ҳамида сетка задагем, углошда уголок задагем, шукуркаш кардагем, баъд аппарат хати краскаш задагем. Ина дидед? Инам як потолок, бародари азиз, яъни потолок ҳам мезанам 4-5 ҳазор сомон мешавад. Ин як фақат потолок поли чистовой мезанам, тайёр мекунам 4-5 ҳазор сомон. Фаҳмидед? Агар хона калон боша, бо пулаш бо калонтар, майда боша, бо хайр мумкин 4 ҳазор шавад. Ин потолок худаш 4 ҳазор шуда, 4 ҳазор сомон. Фақат потолоки холиш. мешавад ки як потолоки 6 ҳазор сомон мешавад. Мисол як хел потолокш мешавад 10 ҳазор сомон, 8 ҳазор сомон. Ҳар хел потолок ҳар хел сена дорад. Яким 11 нафарем бачаку ҳамин қадар меҳнат кардем, 4 так лайк мондем. То қадам фақат пули усто 5 ҳазор, 4 ҳазор, 5 ҳазор, 6 ҳазор ҳар хел мешавад. Падпол. Ман нема фақат диҷа акма фақат потолокша гирифтагӣ. Ман мисол дига короша гирифтагӣ нестам. Падпол ҳар хела 600 сум, 700 сум, 1000 сум, 1200, ай 1000 сум боло, ай 750 боло, ҳар хел. Як хел хонаҳое ҳастанд ки мери шкатурш кардагӣ, ай шпаклёв чи стяжкаи заминиш кардагӣ, ай сантехникиш так ё электрикиш кардагӣ, ай мисол бо сенош дига хела ай 750 сар меша боло. Завис ай ремонт чай бо агар надошта боша корош бо мақсад вазмин боша, шкатуроша бикини ё стяжкаи заминша бикини, бо хай қиматтар меша. Ва алайкум салом бародар.
گام نیستم. این تانگگی आहे تانگگی. او این دام راسیا گاشتای fikir mekinی کی وطن دا کور نیستای. همی آدمی کارگر دا پرای دا همی کار دا همی تاجیکستان هم خیلی سورای کی همی آدمی کارگر دا همی دیار رفیق بود دا همون راسیا ما هم قطش کار کرده گیدیم میگفت که همی آدمی کارگر دا افغانستان براوا کار هستش. افغانستان همی کارگر باشی انشاءالله کار پیدا میشه و یا جدا که کار کردی با یک از دیگه فایرود بکنم با یک از دیگه هم خیلی رفتن میگیری کار کردن میگیری همه جدا این همون راسیا را روز تا روز قینش نیست. همین کار کنی در همجا کار کنی شکرانه علامش از سوز برادر. خود همین راسیا را این بعضی مثال خیلی داو جو مختش دگین مام روسیا سولای بدم دام جو مختش دگیم دیگه روسی خونه را خصوص با کلا نمیگفتم فقط نگفتم هم جا بیسم سولوش خاطی و جا میدن این چی خیلی مثال خیلی کار میکنی یا وقت هم خیلی فکر میکنی که 400 500 گذاشته میشه به مهر میشه اون یاد. بعد همین راست خودایی که ما و شما راست خود میکنیم در همون جا همون را حساب کتاب کنه همشه همون تاجیکستان دان کار کنید خوبه در اونجا خیلی هم که روبل بلندای روبل اگر بلند باشه همون حساب سوز کار میکنی خیلی ممکن اگر فویز خیلی زیادتر خیلی ما میفهمم اونجا با کانتر زیادتر کار میکنی لیکن راست خود میکنی که سرانو بیاگون جو به راست خود نیست همین تاجیکستان دان راست خود میکنی اونجا سامالیو دا بلید میگیری تو دا برادا میری خوردن پاتین پراپیسکا همه همی را حساب که راست خود های. اوه اروپا دا باشید اروپا چه خیلی اروپا را تعریف هم میزنن که زورای بو تا معقول نشید چی نه و دامی وطن خارجه چی دا میریم و خارجه را اگر دامی وطن نمیمونن ما بریم میگن همجا کار که اگر ما خارجه بریم که واپشه سومده نتونه های وطن زور نیستای تنجاک میگرد یگون که از غمت نمیتیم هر روز در خونه شاگرد توزیراش دن نه شاگرد اولی هستن خیلی کار کردیسی توزیراش ده هسته شاگرد
خیلی جد همیشه میگم خیلی یا ریسک هر جو رفتن یا ریسک طرفی اروپا را امور راستی را اون جایی که رفتی انشالله رزق خداوند میتیم. بله هم دوشنبه دهیم، هم دوشنبه ده هم وحده ده هر سه ده کار میکنیم جایی ده کار حالتید میریم. مایل خیلی بچه ها هم مکسا از او آمدی کلام برای دستگیریتون برای لایکاتون و انشاءالله هم صحبت میشیم.